मंदिर पूजा चलती बर्तमान मो आवाज मु करि बर्तमान खाली देखी चलते मु किसी आवाज करी मो भयस बर्तमान किसी आसबनी सत्य साई मंदिर यहाँ मंदिर व्यू धप्पा नायकनी मंदिर Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. ग्रुप भाज आम पु ये आमर मोर झील हिसाब हम ये झील सी जाऊँ मो भौणी आ गोटे आ मो भाई गोटे गोटे आपण मन तो देखेदेली माँ धप्पा नायकनी मंदिर धप्पा नायकनी मंदिर व्यू सेटा साई मंदिर पाखे अच्छे आमर शिव मंदिर के दप्पा नायक माँ मंदिर।
माँ का मंदिर पाखरे अच्छा एटा मकर संक्रांति की मेला लगे एठी मकर संक्रांति की मेला लगे आम तो मेला को आसी पारूनु फाँका फाँका टे बुले देके आप देखे दे जाऊँगी तो वर्ष को थे मेला लगे से हूँ मकर संक्रांति प्रबल भिड़ रहे आम कहलु चल बुलिक पड़ा आस मेला ना ना आम खाली माँ को मंदिर खाली बुलिक पड़ा आस चलते आपन जदि भल लगी था मंदिर जदि एटा मंदिर उपस्थित होची आमर भद्रक डिस्ट्रिक्ट दपानायकानी जहाँ को पचारे से कहीदे दपानायकानी जावाई रास्ता कौटा भद्रक डिस्ट्रिक्ट एटा आमर मंगराजपुर छक देके आम आसू दपानायकानी ठीक अच्छे जदि आपण मानक जदि ये मंदिर जदि भल लगी है आसिक मंदिर माँ को मंदिर तो खाली बुला बुली कर दर्शन कर जातु भल माँ आ जो मानसिक रखापी चाहते मानसिक रखिपारे मानसिक पूरण कर छाड़ माँ आ बस आ कौन कह रही जय माँ मंगला जय माँ तारिणी जय जगन्नाथ आटा तो आम जगन्नाथ मंदिर चलती बर्तमान जोगाजोग चलती बर्तमान तैयारी चलती है चलतु रोची पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से समय मत विदा दिंतु हाँ आ ये मंदिर को बुलायापी जब आसटा मंदिर ना हूँ दपानायकनी मंदिर यहाँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट और मंगराजपुर छक दे आम आसू ये दपानायकनी रोड रही ओके बाय आम आसीचु आखंडलमणि बाबा आखंडलमणि मंदिर आम आसीचु आम सब सब बुलायापी आपण देखा दूसरी भितर तो बुले हम ना आखंडलमणि बाबा आरडी पीठ एटा यहाँ बाबा आखंडलमणि मंदिर आखंडलमणि आरडी पीठ हाँ तो भीतर तो मोबाइल एलाउ ना से गोटे बाहर बाहर आपण मैंने देखे दे चलते से कौन कर बाबा आखंडलमणि आरडी पीठ तिलक कटा हो तिलक बिक्री करा जाउछि आपण माने प्रसाद प्रसाद डालमा देखानी केमिति काटिछु हां जाउना आगर समस्या टिके काट दियो जय बाबा आखंडलमणि की जय आरडी मंदिर बैक साइड ये आरडी मंदिर सब रही प्रसाद मूल्य मात्र 60 टंका प्रसाद डालमा खटा भजा संतुला शाग भोग
ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏଠାରେ ବାବାମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଲକ କଟା ଅଛି ତିଲକ। ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ଖଟା ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ଶାଗ ମୁଗ ଆସନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ଖଟା ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ଶାଗ ମୁଗ ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏଠାରେ ବାବାମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ଶାଗ ମୁଗ ଆସନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ତିଲକ କଟା ଚାଲିଛି ତିଲକ। ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ଖଟା ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ଶାଗ ମୁଗ ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏଠାରେ ବାବାମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଏଠି ଆମର ତିଲକ କଟା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ତିଲକ ଟାଣିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆରଡ଼ି ପିଠରେ। ଆଉ ଏଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ଫଟୋ ବି ନାହିଁ, ମୋ ଫଟୋ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ହରି ବୋଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ, ତାର ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିର ଆରଡ଼ି ପୀଠ ଆଉ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ପଳା ପଳା।